Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tibalah acara inti peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah 2026 Masehi dengan tema meneladani perjalanan Isra Mi'raj untuk memperkuat iman dan takwa, dan akan disampaikan dakwatul Islamiyah mau'idatun hasanah, ceramah agama oleh orang tua kami, guru kami, Syekh Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah Bapak Kiai Salman Al-Jabali Ki Jurik Tongtong. Kepada beliau al-waktu wal makan, summa fal yutafaddal maskura. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru min saniyatil wada wajaba syu'al mada'a lillahi tala'al badru min saniyatil wada wajaba mada'a lillahi da. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dari kota Jogja yang jawab salam saya doakan masuk surga. Daun salam dari kota Padang yang jawab salam saya doakan kebayar hutang. Bo, sing paling kuat amin berarti wake tenagane hutang ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammad as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil atuh anu sing ora nembalik wong malamin alamin melohok bahaya barang digetak mengajumbul ya Bu. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Subhanaka la fahma lana ila ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ya wasi'al urip aja balikan maning bo aja ilok mabok ciri uang bedak gong lamun ngomong kaya gong matine jadi bobong. Enak kan tinggal Hadratul Mukarramin, para alimul ulama, para kiai teristimewa kiai setempat, lam yuzkar ismuhum takriman wa ta'ziman. Singkula hormati, mudah-mudahan para kiai, para asatid wal asatijah semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus tokoh agama, tokoh masyarakat Kampung Pabuaran yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya. Mari kita doakan mudah-mudahan ya Allah para tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Aparatur pemerintahan baik itu dari bawahan sampai atasan, Bapak RT, RW, BPD-nya, dan alhamdulillah nampak hadir Bapak lurahnya, dan alhamdulillah nampak hadir Bapak anggota DPRD Kota Serang, yakni Bapak Haji Yasin. RT-nya anak orang ya, RT-nya anak orang, iku RT, abah, ibu kudu dihormat, betul, betul. Sebab pegel-pegele aparatur pemerintahan maer. Yuk doakan yuk RT yuk si kompak yuk. Siap orang doakan RT, siap orang. Kompak ya Bu. Ya Allah sayangi RT. Ya Allah kasihi RT. Ya Allah jagalah RT. Ya Allah lindungi RT. Jadi RT resikonya gede. Jadi RT dimarahin baik. Kalau kagak dapat BLT yang disalahin Pak. Oh bener orang. Ya. Yuk kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintahan di dalam menjalankan tugas selalu ada di amanah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, para santriawan-santriawati yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan ya Allah yang hadir di tempat mafalah mubarakah ini semua mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal.
segenap panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Baitul Mukminin, lingkungan Pabuaran Unyur, RW 04 Kelurahan Unyur, Kota Serang, yang menjadikan pada malam hari ini kita bisa silaturahmi. Kita doakan mudah-mudahan ya Allah segenap panitia yang telah mengorbankan tenaganya, materi serta pikirannya kelak menjadikan catatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pengatur waktu pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan tausiah, kita doakan mudah-mudahan beliau ditambah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama bahkan yang lebih utama kita panjatkan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana nitis wanci sing mustari ninggang mangsa sing lugina. Takdir ora bisa dipungkir, qadar ora bisa disinglar. Di malam yang sangat berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi. Mudah-mudahan ya Allah wasilah silaturahmi kita mendapatkan berkah. Amin. Sehingga kita bisa ziarah ning Mekah, bisa sholat ning Madinah, bisa tawaf ning Ka'bah, balik ke si Mekah ke tuku sawah, ke tuku umah mewah, ke tuku mobil mewah, lan nambah nikah. Ibu-ibu arek amin ora jadi aja ya Bu ya, nambah nikah mah intine uli berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga selalu tercurahkan ke baginda alam yang pada malam hari ini kita peringati Isra Mi'rajnya, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat serta pengikutnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan ya Allah kelak mati membawa iman mendapatkan diaku umat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelumnya lebih lanjut saya menguraikan hikmah daripada Isra Mi'raj. Sim pribados kula nyuwunkeun dihapunten, nyuwunkeun maaf sing segede-gedene ning masyarakat yang kene mbok bisi iki bahasane, tata kramane, sopan santune enggak sesuai dengan masyarakat yang kene. Kelawan keran hati kula belum dihampura sing segede-gedene ya. Karena apa Bu? Woi kula maki asli sing pandeglang kon Abah Haji Asin kon ceramah ning kene. Jek kita bingung Mbah Haji janing kene mah wong Serang. Iya. Sedangkan wong Pandeglang mah bahasane Sunda bae. Makanya arek nawar ning ibu-ibu iki ceramah arep Sunda Raya, apa Indonesia Raya, apa Serang Raya. Gado-gado ya Bu ya. Bisa kula bah bahasa Serang, tapi lamun babasan mah ampun kula ora bisa. Iki mah saketemune bae ya ngomongnya. Mudah-mudahan senajan bahasane bletak-bletok engko ana hasil ilmune. Amin ya rabbal alamin. Karena apa bah? Salah paham bahasa pun bisa fatal. Karena pernah kejadian bah kula pernah nemu lagi jalan-jalan di Jakarta ning pas kali deres jam 9 bengi laka mobil ning kono bareng karo wong Batak karo wong Serang. Jam 9 bengi laka mobil jeung wong Batak makenen. Bah sudah malam begini kagak ada mobil. Kalau ada tumpangan turuk saya berani bayar 5.000. Atuh marah wong Serang. Ning endi ana turuk 5.000. Maksudnya
lamun anak tumpangan truk mobil truk maksudnya mah wong Batak mau mobil turuk ngomong gua tuh ditabok karo wong Serang ya iku salah paham bahasa bah ya jadi iki mah saketemune bae Indonesia tak gawa Serang tak gawa mudah-mudahan bisa nganggit engko apa sing disampaikan karo kula amin ya robbal alamin bah wuy bu wuy kenalan dulu boleh enggak sebab ada pepatah tidak kenal maka tak sayang kalau tidak sayang tak akan cinta betul mudah-mudahan anak rangda sing demen pula asal arja Roni bae ana ora Roni ning kene ana Roni kuwi rombongan ini ana ora Roni ya ari aran kula yaiku Salman Al-Jabali bo keren jasa Pak Jasin lah kalau Rone ning dunia Salman Al-Jabali cuman kieu doang ya ngen viral di YouTube lakobe ki jurik tong-tong wenek kita mengarunake Pak Haji bener be anak kiai dilako ki jurik tong-tong bo tapi awas bo kalimat ala tapi jemaknane jero iku jurik tong-tong singkatanane bah jurikun ju singkatane jujur rikun ngaradi pun bener jadi jurike jujur lan ngaradi jujur lan bener jadi urip pun kudu jujur ning omongan bener ning kelakuan betul lara ari tong-tong tong pun bahasa Sunda lamun jegeser mah aja sing pertama tong poho ibadah ajak kelalen ibadah tong sing keloro tong maksiat aja maksiat jadi jurik tong-tong pun jujur lan ngeradi aja kelalen ibadah lan aja maksiat insyaallah selamat dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin. Jadi Pak Haji Asin di dalam jurik tong-tong itu ada pesan moral yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ari alamate ya mbok barang silaturahmi alamate komplek Pondok Pesantren Al-Kirom Kampung Cikolecer Desa Parigi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang. Juga ibu kan jauh Pandeglang ya bu bukan tas Salman kan si India juga ya wong Pandeglang mbah mangga ya iku mah ditunggu silaturahmine ya ikulah siapa sing bakal ngomong cacahan ing kene mudah-mudahan sing awal sampai akhir kana ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Supaya aja ngeteakeun waktu ayo ngaji kita mulai bae Bu. Berbicara tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah salah satu hari besar umat Islam. Yang mana umat Islam ahlu sunnah wal jamaah bila mana datang bulan Rajab pasti memperingati Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad. Peringatan Isra Mi'raj bukan hanya di Pabuaran. Peringatan Isra Mi'raj bukan hanya di Serang. Peringatan Isra Mi'raj bukannya di Banten, tapi seantero jagat di seluruh dunia. Bila mana datang bulan Rajab, umat Islam ahlu sunnah wal jamaah pasti memperingati Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad. Survei pun membuktikan di Palestina memperingati, di Syria memperingati, di Maroko memperingati, di Singapura memperingati, di Malaysia memperingati, bahkan Indonesia negara terbesar Islamnya di dunia bila mana datang bulan Rajab umat Islam ahlu sunnah wal jamaah pasti memperingati Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad. Survei pun membuktikan Bu, masih urip. Alhamdulillah.
Survei pun membuktikan Abah Haji Yasin di Aceh memperingati, di Medan memperingati, di Lampung memperingati, di Jawa Tengah, Jawa Timur memperingati, bahkan saudara-saudara kita yang jauh di Irian Jaya bila mana datang bulan Rajab pasti memperingati Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa demikian? Kenapa demikian? Ini jawabannya semata-mata cinta kepada Kanjeng Rasul, betul. Ini jawabannya semata-mata mahabbah kepada Kanjeng Rasul, betul. Ini jawabannya semata-mata mengagungkan kepada Kanjeng Rasul, karena Kanjeng Rasul satu-satunya hamba Allah yang diangkat masih keadaan hidup. Roh kemustawan bertemu dengan Allah adalah junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki riwayat Isra Mi'raj Abah, lamun dicacahaken sing awal sampai akhir sing tercantum ning kitab Dardir, kula ceramah ning kene olah bakal pelagat telung dina telung bengi bah, lamun di sing awal iki ceritane ya makane Arab singkat ari kula mah Abah Haji Yasin kuat ceramah ke telung dina telung bengi ngan Abah Haji Yasin kuat orang bayar ring kita nek. Iki mah singkat baya bo, woi singkat baya. Dewaski. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an yang jumlahnya 6.666 ayat. Satu ayat yang diawali oleh kalimat tasbih adalah ayat yang menceritakan tentang terjadinya Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Bani Israil. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya tengah malam. Iki Kanjeng Rasul diberangkataken karo Allah, diisrakan kalau Allah setar sing Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sing ana ning Palestina para hadirin. Jadi Kanjeng Rasul diberangkataken karo Allah. Awalnya Kanjeng Rasul lagi santai ning hijir Ismail, tekalah loro malaikat Mikail lan Jibril. Sawise tekaku Kanjeng Rasul digawa ning banyu jam-jam, terus dibuka dadane, dikumbah atine, dibersihaken dadane bah karo banyu jam-jam. Awas bah woi aja dikadakan Kanjeng Rasul dibelah dadane, dikumbah dadane, bukan berarti ini hati Kanjeng Rasul kotor para hadirin. Nauzubillahi min zalik para hadirin. Ini tamsil buat umat-umatnya. Kanjeng Rasul akan berhadapan dengan Allah, maka kita selaku umatnya ketika akan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita pun harus bersih para hadirin. Betul. Sawise mengkonon kan terus ditekaaken kendaraan buruk ku siji hayawan bah sing surga bo. Iku buruk kendaraan sing surga warnane putih, kecepatanane melebihi kilat. Makane buruk kalimat awalnya kubarkun iku kalimat buruk awal kalimatnya barbun berarti kilat, makanya kecepatan buruk melebihi kilat pemandangan. Betul. Berangkatlah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sawise tekakan ning Masjidil Haram harus teka ning Masjidil Aqsa, Kanjeng Rasul salat 2 rakaat. Kanjeng Rasul sebagai imame, makmume para
arwah-arwah nabi lan para malaikat para hadirin. Sawise beres rong rakaat salat sunah kan, terus Kanjeng Rasul diisroakeun ka Allah. Isra dimi'rajakeun kalau Allah. Mi'raj artine taraja, diangkatakeun terus tembus 7 lapis langit. Langit pertama Kanjeng Rasul ketemu karo Nabi Adam. Langit keloro ketemu karo Nabi Isa Latahya. Langit ketelu ketemu Nabi Yusuf. Langit kepapat ketemu karo Nabi Harun. Langit kelima ketemu karo Nabi Idris. Langit keenam ketemu karo Nabi Musa. Langit ketujuh ketemu karo Nabi Ibrahim alaihi sawise tembus 7 lapis langit, terus Kanjeng Rasul tembus ning Sidratul Muntaha. Bah, woi, bo, woi, iku Sidratul Muntaha batang kayu sing gedene luar biasa bah. Saking gede-gedene iku kayu Sidratul Muntaha, lamun dikelilingi bu, ibu mulai sing kene muter iku kayu tangkal Sidratul Muntaha perjalanan sebulan para hadirin. Ku saking gede-gedene iku kayu Sidratul Muntaha. Sawise teka Sidratul Muntaha, terus Kanjeng Rasul tembus ning rob ning Mustaqwan, bertemulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sawise ketemu karo Allah Subhanahu wa taala, kalimat sing pertama antara pertemuan Gusti Allah karo Kanjeng Rasul, kalimat sing diucapakan pertama cak Kanjeng Rasul, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Dijawab karo Gusti Allah, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab maning karo Kanjeng Rasul, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus dijawab karo para malaikat maca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ikulah pertama Kanjeng Rasul lan Gusti Allah, kalimat sing metu sing diucapaken adalah kalimat tahiyat sing biasa dienggo salat karo kita kabehan. Betul apa betul? Sawise mengkononkan para hadirin sadayana, iki Kanjeng Rasul diajak jalan-jalan ketemu Allah. Iki ngehibur Kanjeng Rasul karena pada tahun itu Kanjeng Rasul sedang sedih ditinggal oleh sang istri dan pamannya Abu Muthalib para hadirin. Betul. Coba ehonnya jangan terlalu dimainkan, tegakkan coba ya. Coba. Kecuali pas sholawatan atau adzan kok ya. Terus masih semangat masih. Nah, Kanjeng Rasul diangkat oleh Allah, bertemu dengan Allah. Ini ternyata Allah menghibur Kanjeng Rasul bu, karena pada waktu itu tahun itu Kanjeng Rasul sedang sedih. Kenapa Kanjeng Rasul sedih? Karena tahun itu Kanjeng Rasul ditinggal mati oleh istri tercinta Siti Khadijah. Betul. Nah, ini Kanjeng Rasul diajak jalan-jalan religi, bertemu dengan Allah di mana-mana. Jalan-jalan religi ini biasanya dapat oleh-oleh. Betul apa betul? Kayak ibu-ibu jarah ning Banten, abah jarah ning Madura, baliknya pasti uli oleh. Nah, Kanjeng Rasul diajak jalan-jalan tembus 7 lapis langit, iki baliknya dineh oleh-oleh. Apa juga oleh-oleh bahwasana Kanjeng Rasulku dineh oleh-oleh ibadah sing sangat luar biasa. Apa ibadah yang sangat luar biasa? Kanjeng Rasul dan umat-umatnya diperintahkan oleh Allah sehari semalam menjalankan sholat 50 waktu para hadirin. Hei Muhammad ya Gusti, sirah lan umat-umat sirah dineh ibadah sing luar biasa.
arane ibadah salat melebihi ibadah-ibadah sing sejen 50 waktu sedina sebengi. Sanggup ora? Sanggup Gusti. Kanjeng Rasul nyanggupi perintah salat 50 waktu. Singkat cerita, sawise mengkonon Kanjeng Rasul turun ning bumi, ketemulah ning langit keenam karo Nabi Musa. Ditakoni karo Nabi Musa, "Hei Muhammad, begitu istimewa amat engkau sehingga engkau diangkat oleh Allah. Ini dikasih apa? Dine oleh-oleh apa karo Allah?" Alhamdulillah Nabi Musa, kula lan umat-umat kaula iki dina ibadah luar biasa. Arane ibadah salat sedina sebengi 50 waktu. 50 waktu. Iya, ora bakal kuat 50 waktu. Kaget bah Nabi Isa, ora bakal kuat. Wis dicoba di umat-umat kula. Juang gede umat-umat kula. Mangan ge tiap dina karo madu karo endog. Apa maning umat sirama cilik-cilik ora bakal kuat. Cilik kayak Kang Hapi. Ndek Kang Hapi dek. Ora bakal kuat ora. Wis jaluk dikurangi maning. Akhire Gusti Allah Kanjeng Rasul maning bertemu Allah jaluk dikurangi bulak-balik akhire diponis, "Hei Muhammad, sira lan umat-umat sira termasuk orang wong pabuaran iki sedina sebengi ngejalakeun salat 5 waktu." Ngejalakeun salat 5 waktu pada ganjarane karo ngajalanakeun salat 50 waktu. Sanggup ora? Sanggup Gusti. Akhirnya mudun maning ning langit keenam ketemu maning karo Nabi Musa. Primen Muhammad, alhamdulillah kula lan umat-umat kaula iki diponise 5 waktu sedina sebengi. Ora bakal kuat 5 waktu ge. Wis mending balik maning Allah jaluk dikurangi. Dige Kanjeng Rasul, atuh wis Nabi Musa kita isin bulak-balik bae. Wis kita isin. Weh dige Nabi Musa ora percaya sirama. Ora bakal kuat umat siraku 5 waktu ge. Buktine sing hadir kene mau lagi waktu asar ana sing ora salat. Bener ora? Ayo sira. Ora percaya kita mau ora bakal kuat umat sira wong hadir kene ge mau awan ana sing ora salat dohor kita gambar. Sing ngerasa mah iya juga kita mau ora salat dohor. Bener ora? Ya, akhirnya singkat cerita Kanjeng Rasul terus tegak maning ning alam dunia ning kota Mekah ngumpulaken masyarakat kota Mekah. Wawarning masyarakat kota Mekah, dulur-dulur, bahwasanya kita mau bengi entas diisroakeun karo Allah, dimi'rajakeun setar saking Masjidil Haram, terus tembus ning Masjidil Aqsa, terus tembus ning langit ketemu Allah. Barang wawar mekonon bah ora pada percaya. Uang-uang ning ono pada nyurakeun Kanjeng Rasul ora percaya kita mah. Wis stres iku Muhammad. Mal iya juga sebengi doang ning Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, terus 7 lapis langit dalam waktu sepertiga malam. Ora percaya kita mah. Pada ngalalece bah, pada ngahinakeun Kanjeng Rasul. Ngan lebah kono ana sahabat Rasulullah yang pertama mempercayai dan mengimankan terjadinya Isra Mi'raj adalah sahabat Rasul Abu Bakar Siddiq. Makanya Abu Bakar Siddiq punya pangkat As-Siddiq karena beliau orang yang pertama iman dan percaya terjadinya Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perjalanan Kanjeng Rasul mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, tembus 7 lapis langit, mendapatkan satu ibadah luar biasa, yaitu ibadah salat. Alhamdulillah. Terus ya terus masih semangat, masih cinta enggak kepada Kanjeng Rasul? Cinta enggak kepada Kanjeng Rasul? Cinta enggak kepada Kanjeng Rasul? Buktikan cintamu dengan bersolawat. Siap bersolawat? Siap.
siap kompak siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hai kompak. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kelalen bebuk selawatan ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus. Masih semangat masih. Nah, para hadirin. Wong kene sing sebulan wis ngundang Niki Salma. Dulur-dulur ning kene wis sabulan musyawarah nganakaken rajaban. Ternyata jero-jerone wong kene lagi ngerayaaken hari ulang tahunnya sholat. Para hadirin. Kenapa rajaban ini bisa dikategorikan hari ulang tahun sholat? Karena Allah memerintahkan kepada Kanjeng Rasul dan hamba-hambanya termasuk orang-orang pabuaran, yaitu pada tanggal 27 Raja. Jadi pantes lan parigel lamun dulur-dulur ning kene ngerayaaken hari ulang tahunnya Nah, kalau memang di sini mencintai sholat, sampai ini sholat dirayakan, iki sholat bah, kudu diapakan iki sholat, ini sholat harus dibagaimanakan, sehingga orang sini mengadakan rajaban, orang sini merayakan hari ulang tahun sholat, ini sholat harus digimanakan? Jawabannya, iki sholat harus dijaga dan diraksa. Masih urip. Alhamdulillah. Iki salat abah kudu dijaga lan diraksa. Apa sih kudu dijaga lan diraksa iki salat? Jawabannya ana telu, bah. Warakeun aja ke RW. Warakeun aja, Bu. Jawabannya ana telu sing kudu dijaga, diraksa. Sing pertama, jaga lan raksa waktu sholat. Siji. Sing keloro, jaga lan diraksa adab-adaban sholat. Sing ketelu, jaga lan diraksa yaitu babacaan lan rukun-rukun sholat. Iku sing kudu dijaga, diraksa lamun dulur-dulur sekabeh iki cinta ing sholat lan cinta ning rajaban. Betul. Sing pertama yang harus kita jaga dan kita raksa yaitu waktu sholatnya. Sebagaimana tuntunan
Rasulullah, as-salatu ala waktiha, salatlah engkau tepat pada waktunya. Agama memerintahkan, Rasulullah mengajak bahwa salatlah engkau tepat pada waktunya. Betul. Tapi realita dan fakta zaman sekarang banyak orang-orang yang mempermainkan waktu sholat, wake uang sing nembelaraken, ngamemoreaken waktu sholat. Betul. Sholat mas sholat sisa macul, sholat mas sholat sisa ngebengkel, sholat mas sholat sisa dagang. Betul apa betul? Ini realita dan fakta zaman sekarang. Sudah banyak orang yang mempermainkan waktu sholat. Betul. Contoh cilik bekiba, PRT. Contoh cilik di zaman saiki. Jika Pak Lurah kan makanan ngumumaken di masjid. Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kampung Pabuaran, besok datang ke kantor pos untuk ngambil bantuan BLT jam 8. Terima kasih. Pak Lurah ngongkon jam 8, jam 6 uang wis ngantri. Betul rubul Pak. Pak Lurah ngongkon jam 8, jam 7 uang wis ngantri. Betul. Pak gelak-gelak adu sikut segala, ana sikut tuker segala, bahkan ana sikut telak masker segala lagi zaman corona. Bener ora? Klimen teh ketelak masker salah engko. Uang mah dipakan kita makan telegi. Nolong betaline. Bener kita makan. Bener ora? Pak Lurah minta jam 8, jam 7 orang sudah mengantri. Pak Lurah menyuruh jam 8, jam 6 sudah ngantri. Itu urusan dunia. Betul. Tapi kenapa marbot alias DKM waktu dohor nabuh tong nabuh bedug terus adan DKM tong masih baru bedug masih baru cuma orang pernah ditabuh ke Kor RW Allahu Akbar Allahu Akbar. Enaken enaken bu laga Madinah si mukonon orang weruh musola belah kana kena butong tong maning bah nang bedug kan musola mah tong cilik tong cilik bedug ge bu musola marang pernah gede bener ora bolong terakhir di corona kena tuyang ge goblok sih maya bener ora Allahu Akbar Allahu Akbar enaken enaken bu lagam RCTI si mukonon ya musola belakana barak jalan tol pada bena bu bedug gegancangan wis kawanan iki na bu bedug ya tong ya batu kawanan iki gegancangan na bu tong kegancangan iki ya Allahu Akbar Allahu Akbar
kita ke warna. Ini kok Pak RT nih kok, woi. Aja mau kono ada orang enak kebubar jamaah. Pak Lurah ngongkon jam 8, jam 6 wis ngantri. Pak Lurah ngongkon jam 8, jam 7 wis ngantri. Iku urusan dunia. Tapi klimen sing ada di masjid ke belawang-belawang, weh jojong bae sing lagi macul jojong bae. Sing lagi ngoyos jojong ngoyos bae, sing lagi nunggu di jalan kereta jojong nunggu di jalan kereta bae. Sing lagi ning kantor jojong ning kantor bae, sing lagi ngebengkel jojong ngebengkel bae, sing lagi ngembili tuma jojong ngembili tuma bae. Bener ora? Seharusnya kalau kita memang cinta kepada Rajaban, cinta kepada sholat, mendengar suara azan yang lagi di sawah pulang ke rumahnya berjamaah. Betul. Kalau kita memang cinta kepada sholat, cinta kepada Rajaban, sing lagi ngebengkel, ngerungu suara azan, balik bebersih, berjamaah di masjid. Betul. Iki mamantang krunya, sing berjamaah, sing imam, sing ada laka, sing ngebaturi, dewek pening masjid, sing ada RT Yusuf, sing komat RT Yusuf, sing imam RT Yusuf, sing makmum RT Yusuf, lorowan kayak karo tihang RT Yusuf peruku tihange ngebacet bae. Juga RT we ruku sira tihang, juga tihang atuh males bukan rubuh kita. Nara mantang grunya masyaallah bae. Gareng pernah kok bajasin RW pernah ku bah ya ana sing tekan ning kita tukang ada ning masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ana apa bu mekenen jeung kiai kita ke tukang ada tapi lah kasih ngebanturi lah kasih berjamaah. Coba sih jaluk jampe ge atau jaluk solusine akhirnya solusi karo kita. Biasa kisuke tukang ada biasa nabu tong-tong nabu bedung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geger selembur kuon sapa sing ada di masjid enakeun amat kuon, sing lagi macul sampai muacul pacul ngahaneng-haneng enakeun ngerukeun adan, sing lagi ngebengkel enakeun ngejungkel motore ngahaneng-haneng enakeun ngedeung suara adan, sing lagi ngembil tangkil sampai rigel ngahaneng-haneng enakeun ngedeung ngeruakeun suara adan, sing lagi nyayur sampai seblok sayure ngahaneng-haneng enak-enak ngeruakeun suara adan. Tapi lah kasih nyamperaken dewekan bae bikin sekarang berjamaah karo kita dibelani salat sunah 2 rakaat kasih tekasih sijat. Nah jigi suke mokonon maning ya biasa nebu tong-tong nebu adan lagame beda maning. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geger maning bah sakampung pun sampai sing adan anak amat kuon, sing lagi macul tanggung macule bualangakeun ngahaneng-haneng enakeun ngerungu suara adan bah, sing lagi ngojek ngerem ngedadak ngahaneng-haneng enakeun ngerungu suara adan, sing lagi ngembil tuma liren dinin ngahaneng-haneng enakeun ngedengi ngerungakeun suara adan. Tapi lah kasih nyamperakeun culak-culak dewek bae. Nah kisuke bah woi bah woi
sukeng ku tembeke nggo solusikan si Salma biasa deh kena tong-tong nabu bedu tok torok tok dung dung stok sapa kun sing nabu mah bedug mokono amat ning masjid kun kayak Arab dangdutan si kun ya wah terus tukang adan ngalami begadang jangan begadang kalau tiada artinya begadang boleh saja kalau ada maunya geger sekampung pun siapa sing nyanyi di masjid mah lagi aja limen si pun menyanyi sing lagi ning sawah di balang alam dapat balik di umahe sing lagi ngebengkel balik ning kampunge sing lagi ning kantor balik kabeh ning kampunge kumpul ning pun kampung sapa sing nyanyi ning masjid wis edan pun wis blon tolol pun hayu serbu diserbu bang RT Yusuf begitu tekaning masjid ngamarahi tukang adan he sira wis blon sira pun ya tolol sira pun goblok sira pun ya ning masjid iki lagi adan klimen sira nyanyi tolol goblok sira ikut tukang adan siapa dan sirawong kabeh sing edan sirawong kabeh sing goblok sirawong kabeh sing tolol RT Yusuf kita ajan enakan lah kasih siji aca giliran kita nyanyi sirawong kabeh merene berarti sira demen nyanyi daripada kening adan pikir karo sira adanan bener ora kita adan enakan lah kasih siji aja kita salat dewek bae lah kasih ngebaturi berjamaah apa kudu didol di masjid kita kuwi ngancam arep dol masjid segala RW bener ora kita adan enakan lah kasih ngebaturi giliran kita nyanyi sirawong merene kabehan berarti sira kudu demen nyanyi daripada ning ajan pikir karo sira edanan sapa juga RT Yusuf ning RW waduh primen dewe iya ya akhirnya keisinan keluas bebubah ku barang kisung kebah kono mani biasa nabu tong-tong nabu bedug ada Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah abah alhamdulillah ibu semenjak kejadian kuat rame sing berjamaah sing timur pada tengah sing wetane pada tengah sing barate pada tengah rame sing berjamaah mangkane sing tukang ajan ning kene lamun ajan lah kasih ngebaturi sekali-kali nyanyi di masjid pengen muruhe bener cocok ora keluar bener ya awas ya yo kalau kita memang cinta kepada sholat cinta kepada rajaban as-sholatu ala waktiha sholatlah engkau tepat pada waktunya insya Allah siji ya. Yang kedua, mana yang harus kita jaga dan raksa daripada sholat? Yang kedua, yaitu adab-adaban waktu sholat. Sing keloro, sing kudu dijaga, diraksa itu sholat. Adab-adaban waktu sholat. Dijegeki adab-adaban waktu sholat bu, lamun sholat ku pakaian dirapihaken bu. Ya, dua koko sing baru dinggo, dua BHS sing baru dinggo, dua mukena sing harga sejuta dinggo bu. Karena apa? Jika Gusti Allah kening Al-Quran, ya bani Adam, huzu zinatakum kulu masjidi. Hei anak Adam, perbaikilah, perhiaslah pakaian kalian semua ketika akan masuk ke masjid. Iki ketika Arab manjing masjid, pakaian kudu rapi bener betul.
Ini mah realita dan fakta zaman saiki wake uang sing ngelorakeun ketika arep adab ning Allah, betul ora? Contoh cilik maning beke RW. RT. Contoh cilik di zaman saiki ya. Lurah mani bae ngumuman. Dige lurah mekenen. Pengumuman ning tokoh masyarakat dan tokoh agama besok kita ke kantor wali kota menghadap Bapak Wali Kota. Bo sibuk bo. Mane kita iki tokoh masyarakat. Kalau lurah diajak menghadap wali kota. Baju ireng, klambi ireng, panggosokaken, celana ireng, gosokaken, sepatu semiraken, peci sikataken, arep pejabat, ngadep pejabat pakaian kudu rapi. Memang betul. Menghadap pejabat pakaian rapi itu namanya akhlak. Tapi kenapa di zaman sekarang masih banyak ketika sholat orang pakai kaos? Wenak kita. Bener ora, Pak? Menghadap pejabat dirapikan pakaiannya, tapi kenapa berhadapan dengan Allah sholat masih banyak orang pakai kaos? Bari kaos partai. Nangklo be gambar Jokowi. Bener ora? Iku arane sul ada. Kenapa menghadap pejabat baju pang bagus-bagus tinggo, tapi ketika berhadapan dengan Allah masih banyak orang sholat pakai kaos. Betul apa betul? Gar ge pernah bah. Iku sholat nggo kaos ngeganggu wong liyane berjamaah sholat ngeganggu ning wong liyan bah. Pernah bah, wuy RW. Iki mah kejadian di masjid kita. Kita dewek sing ngalami Bu. Sedurunge waktu Jumat kita sholat 2 rakaat. Ya, ning arep kula anes nggo kaos keluar. Kula mah kumata getak perem-peremaken pengen husu maca Fatihah Bu. Dia kula ku mekenen RW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Perem-perem mata kita mah aja pengen husu maca Fatihah. Terus bae ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Barang mata kula melek iku ati kula ngomong Jokowi Ma'ruf amin. Gonak kita. Barang lirik belah kene Prabowo Subianto. Lirik belah kene jamu sido muncul. Tukang jamu milu sholat nggo kaos mah kita mah. Awas go hoi. Awas tuh berhadapan dengan pejabat kenapa pakaian dirapikan, tapi kenapa ketika berhadapan dengan Allah pakaian sembarangan baik, nggo klambi sembarangan baik. Weh arep sholat nggo kelapa nggo sewet wis keluntung 17 tingkat. Nah kita mendengar. Bener ora? Sing kono Bu nggo sewet wis keluntung 17 tingkat. Suaranya ge krungu. Peu wis keper ka sewet. Wenak kita babah. Ketemu karo bocah nom pemuda, bah, iku sewet wis ngeluntung. Ko, les temen juga ki mang ngeluntung GBHS. Umurnya ge 17 tahun ki mah. Hei, bah, Bu, woi. Senajan BHS, lamun umurnya wis 17 tahun, wis jelas tepok, bener ora? Bener. Iya wis konon kon ngimam karo bocah nom ya karo pemuda. Wis bah abah sengimam. Ngimam dewek. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Besobek lebah sini teh. Kaget kamu meh. Atuh ngedeleng loro lato-lato ngagantung ireng. Malu maki agor sempan. Loro lato-lato ireng kedeleng kaget mamu meh. Terus juga imamekan sami Allahu liman hamidah. Juga mamu meh sami Allahu liman hamireng. Ireng iki arep loro. Kudu hamidah hamireng deh ya. Terus juga imame kayak ning kita kieu. Kayak ning kita kieu. Arab sujud dibalas. Ireng ge ulih gawe Allahu akbar. Jatuh bubar salat modal konon Bapak. Bener ora? Masyaallah. Gar serba. Dua BHS yang bagus dinggo.
dua baju koko sing baru dinggo, dua peci sing bagus dinggo, dua mukena sing mahal 1 juta dinggo. Ketika berhadapan dengan Allah, ini pakaian kita harus lebih pakaian menghadap pejabat. Betul. Ibu-ibu wah bisir. Arep kondangan make biasa ibu bonggo kelambi ge pangbagus. Bener ora? Salat nggo mukena iki ning kene wis penuh karo tai lampu kita gambar. Bener ora? Iya. Boh, arep kondangan mah ibu-ibu kuwi. Boh, kondangan mah engko minyak wangi kok ngaca semprotaken ing awake kabeh. Sing ngesor disemprot. Giliran sholat mampu minyak jelantah. Bener apa? Awas boy. Kalau memang cinta kepada Rajaban, cinta kepada sholat, yuk perbaiki pakaian kita, adab kita melebihi menghadap daripada pejabat. Betul. Lorok kubah. Sing ketelu bah, woi. Sing ketelu, endi sing kudu dijaga diraksa, sing ketelu yaiku babacaan lan rukun salat sing kudu dijaga diraksa. Awas ibu, iki salat, as-salatu mi'rajul mukminin. Salat itu bertemu dengan Allah. Salat itu tarajehnya orang mukmin bertemu dengan Allah. Babacane kudu dibenerakeun Bu. Masya Allah ya. Aja buru-buru. Ih, arep salat maghrib ge dedeg pangadege wis diatur karo pikihkan Bu. Niat sing bener, babacane bagusakeun rapihakeun. Usolli fardul maghribi salasa rakaati mustaqbil tiblati ada anillahi taala Allah. Qasru ta'rud ta'yin nganjingaken apane ku niat bu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi. Ibu enaken sari nikmat kula mun salat babacen dirapihaken sari parak karo Gusti Allah. Betul. Iki mau salat ning jalan wis niat dari Allah. Salat zuhur menit nek kita bener ora? Rimen bebacanan apa maning Fatihah Bu, woi Fatihah rukunnya wajib ning salat. Ruksak be Fatihah maka ruksak salat. Betul apa betul? Mangkane beneraken Fatihah Bu. Aja dumeh deket tukang imam ibu ge bapak iki Fatihah senajan salat numpari dewekan Fatihah dibeneraken. Mahrad hurufe dibeneraken. Tah de dikenakeun Bu. Masyaallah ruksak Fatihah maka ruksak salat. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Sari nikmat iki salat sari ketemu karo wis parek Gusti Allah lamun ku Fatihah dibeneraken. Betul apa betul? Apalagi dia seorang imam adalah kemudinya seorang makmum. Makanya imam itu boleh dipilih. Woi, boleh ngadakan pemilihan imam. Yo diganti sing dedeg pangadege masih sempurna. Bener sing bacaane fasih Pak. Ya, si aja ado sing lingkungan masjid. Makanya imam itu boleh dipilih. Kalau makmum enggak dipilih enggak apa-apa. Mau pejabat, mau petani, mau pedagang, mau polisi, mau tentara, bahkan sekelas Jokowi boleh jadi makmum. Betul. Imam mah boleh ya. Iki mah ana ning Pandeglang Bah ya. Wis tua, wis aki-aki pengen ngimam bae. Ulah kita Bah, abah pun wis tua. Wis tua maripuh, dedeg pengadeg ge ora sempurna. Bener ora? Untuk ge wis ompong, wis tua mah. Duwe penyakit tata.
dua penyakit kelalenan wis tua mah bah abah pun wis tua gantian wakeh kiai muda ke enom les teman kita mangimam arep sampean modal kita mangimam keturunan iki masjid uli bapak tua kita gawe kita mah maksa bae bah wis tua ngimam ripuh bah wis ompong dua penyakit kelalenan dua penyakit latah ngimam. Bismillahirrahmanirrahim. Kahar tibah singkanane mah demekon arep manjingaken huruf ro kuan makhraje torop lisan ujung lidah dapelaken ning untu loro luhur ning dohur berhubung untune wis ompong nganclok rone bener ora ba Maliki yaumiddin. Pas teka Maliki yaumiddin ana bocah cilik melayu-melayu arep ning majlis taklim arep ngaji karane bocah cilik bari nyanyi manuk dadali manuk simpang baguse latah teka bah iya kana budu wa iya kana stain ya tuh bubar salat model makono bener woi awas ku ya bah ya wis tua maripo barang ning kuliah macet bu maklum wis tua penyakit kelalen lakum dinuku kelalen wis tua mah bah we kebal-kebal kan mamu mek kesel ditajong kapan waliadine bah waktu mekenen waliadin ditajong karo mamu wenak kita mah bener ora kok ya awas ku ya ning rakaat keloro tamaning kelalane macet ning kulhu lam yalid wa lam yulad kelalen lam yalid wa lam yulad lam yalid wa lam yulad diwarahi karo makmum sing buri walam yakulahu kufuwan ahad ditembal karo dheweke Allahu akbar atuh bubar salat model makonon merte bener ra we atuh iya awas ku ya Fatihah lamun kira-kira dedeg pangadeg ora kuat wis ora sempurna masih kiai muda wakeh masih ustaz sing enom akeh silahkan untuk menjadi imam masih muda makan pasane bace babacane ge Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nikmat kerasane bah bener ora sari parek karo Gusti Allah bah betul makanya awas ya dedeg pangadege disempurnakan rukun-rukun salat dibenarakan diatur karo fikih ya kan Bu awas bah saiki ki wakeh salat model bah juga gabah menawa aja manjing ning kota Serang kula salat ning Masjid Istiqlal bah ya ngerendeng karo wong engko celana cingkrang janggote dawa salat teh ke pinggir kula iku sikil dheweke ditempelaken ning sikil kula Allahu Akbar kanan atuh sikil kula tak geseraken rene atuh dek makonon geseraken maning makanan ngejaga dheweke ayo sira woi aja dituruti ku mah ya iku mah salat model turutilah ahlus sunnah wal jamaah sing diajaraken karo kiai-kiai kita kabeh betul awas ya jadi awasku sing kudu diraksa di antarane bacaan salat ran rukun salat teh nah lamun sing telu kudu wis diraksa dijaga waktu salat teh adab-adaban salat teh bacaan rukun salat teh maka kita kudu disebut wong ahli salat
disebut tukang tapi awas bah, woi, aja ngaku-ngaku tukang sholat, aja ngaku-ngaku ahli sholat, lamun durung ngamalaken koidah sing ana ning kalimat sholat. Woi, aja ngomong-ngomong ahli sholat, lamun durung ngamalaken koidah ning kalimat sholat. Ini juga koidah ning kalimat sholat, iku kalimat sholat huruf P, ana pira, ana telu. Sing pertama huruf shod, sing keloro huruf lam, sing ketelu huruf T, dirangkayakan jadi shod. Nah, huruf shod sing ana ning kalimat sholat dimustah disingkat. Salah siji ulama shod ning kalimat sholat disingkat sidqul qauli. Apa jadi sidqul qauli? Benerakeun omongan aneh, benerakeun ucapan aneh. Tukang sholat mah kudu beneran omongan aneh, benerakeun ucapan aneh. Omongannya aja sampai kelarakan hati wong liyan, omongannya aja nggak gibah bae, omongannya aja nggak jual ngalakan mitoha bae, omongannya aja jual ngalakan laki bae. Iki mah tukang sholat ngewang-wang tiap dina orang liran-liran, laki entek dimarahi bae disentaki bae. Ayo sirah ngerasa anjing. Woi, tukang sholat mah kudu sidqul qauli, benerakeun ucapan aneh. Iki mah sholat STMJ. Enak kita. Awas go ya, sholat terus maksiat jodol. Awas go, dijaga ke ucapan aneh. Iki mah tukang sholat entek ngawak-wak ning laki be entek, laki disentaki bae. Sekali nyentak laki nek kena paru-paru. Rong kali nyentak laki nek kena setruk, telung kali nyentak modar laki. Gara-gara ning pabuaran niku ternyata wakeh janda daripada duda. Gara-gara laki nek mati diminan, entek disentaki karo rabi. Bener ora? Woi. Awas go ya. Jadi awas bah, tukang sholat bah sidqul qauli, benerakeun omongan aneh, benerakeun ucapan aneh, aja sampai ngelarani wong liyan. Omongan aneh sing sopan, pakai nggo bahasa sing bagus. Betul apa betul? Awas ya. Jadi tukang sholat mah kudu sidqul qauli siji. Terus huruf apa? Ana huruf lam. Lame disingkat layinul qalbi. Apa juga layinul qalbi? Lemesaken hati. Tukang sholat mah kudu lemes hati nebah aja atos hati. Bener ora? Artinya iki hati kudu dibersihkan. Gusti Allah Kanjeng Rasul arep menghadap Rasulullah, arep menghadap Allah, hatinya dibersihkan. Makanya kita ketika akan berhadapan dengan Allah, ini hati kita harus dilemahkan. Bener ya? Ya, jauhkan dari sifat hiri, jauhkan dari sifat takabur, jauhkan dari sifat sombong. Karena apa bah? Woi, iki ning ati wongko ternyata wakeh runtah bah. Runtah bahasa Sunda, lamun digeser mah sangkrah. Bener ora? Iki runtah ning jero ati, lamun ora dibersihkan ketika arep berhadapan dengan Allah, ini akan menjadikan hijab. Betul. Apa juga runtah ning jero hate? Ning jero ati erekun disingkat ria. Awas iki ria penyakit hati bah. Uripe pengen ke alam bae. Nek kita. Bener ora? Awas ya, ujub, takabur, sombong, penyakit hati. Makanya kudu dibersihkan, dilemesaken. Tukang sholat mah kudu lemes hati. Awas ya. Ikulah huruf lam ning kalimat sholat, lame layinul qalbi, kudu lemes atine tukang sholat mah. Terus meranana ana huruf apakah? Huruf T. T disingkat tarkul ma'asi. Apa juga tarkul ma'asi bah? Tukang sholat mah kudu tarkul ma'asi. Apa tarkul ma'asi? Ninggalaken sakabeh kaalaan, ninggal kabeh sakabeh paraman, ninggalaken sakabeh kegorengan bu bah.
tukang salat mah kudu tarkul ma'asi ninggalakeun sakabeh pamaksiatan Bu. Aja STMJ salat terus maksiat jojong nak kita mah. Tukang salat mah kudu ninggalakeun kaalaan, ninggalakeun paharaman, ninggalakeun pamaksiatan. Ieu mah tukang salat main gapleh ulah riren-riren nak kita. Bener. Tukang salat adu ayam ora liren-liren, tukang salat judine ora liren-liren, tukang salat main selot ora liren-liren nak kita. Bener ora? Tarkul ma'asi tukang salat mah. Ya, tinggalakeun ngagibah heboh, tinggalakeun iri ning tetanggane, tinggalakeun ngomongakeun tetanggane. Iki mah tukang salat jing iri beker tetangga. Nak kita. Ngomongakeun tetangga oleh riren-riren. Padahal tukang salat. Ya, awas ke, Bu. Woi. Masih urip. Alhamdulillah. Ya, awas ku. Aja irian bekor tetangga. Aja enakan bekor tetangga. Aja ngomongakan tetangga bae. Kudu apa? Kudu isi nih lagu gondang dia. Primen kabah lagu gondang dia bah. Biasa ke dilaguakan ku ibu-ibu. Makanya jegel mun ora salamat. Cikini ke gondang dia. Orang iri gak bakal bahagia. Cikampek ke Purbalingga, hati capek ngomongin tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada menggibah. Palembang ke kota Malang, hidup senang nggak ngurusin hidup orang. Tuh tepuk tangan atau dia ya. Awas gobah, woi, Cikini kegondang dia, orang iri nggak bakal bahagia hidupnya. Betul. Iki mah iri bekor tetangga tuh kulkas kelepek nganjing rumah sakit. Jaatine iki ulah timbul lambung. Bener ora? Didengok karo dia. Ngedengok sing gering kudu ngodoakan kalah cerita. Kokom sarmunah mah tuku motor atuh kejet-kejet modal. Buku manjing rumah sakit ge iri ati ya nurutang tuku kulkas dia mau tuku motor modal. Awas ya. Terus meranane Cikampek ke Purbalingga, hati capek ngomongin tetangga. Gone apa ngomongin tetangga kecapek-capek hati. Bener ora? Walah kita ge weruh iku mah motore urip-uripin. Sebodo amat jadi sira sing barang surana. Bener ora, Bah? Nanti diomongakeun karo sira. Bener ora? Ya. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada menggibah. Syukuri nikmat yang diberi oleh Allah. Syukuri rezeki yang diberi oleh Allah. Buat apa menggibah rezeki orang lain? Buat apa menggibah nikmat orang lain? Betul. Palembang ke kota Malang, hidup senang, nggak ngurusin hidup orang. Buat apa ngurusin hidup orang lain? Buat apa ngoreksi hidup orang lain? Alah, kita ge weruh, iku mau uduk mas-masan 20.000. Kita bodo amat. Ya dudu sirah sing tukuna ge. Bener ora? Masya Allah ngoreksi urip wong bae. Jadi awas ya Bah ya. Woi, tukang salat mah tarkul ma'asi, kudu ninggalkan sekabeh kaalan, ninggalkan sekabeh pemaksiatan. Iku ngarane tarkul ma'asi. Nah, lamun wis bisa iki ngamalakeun maukan, ya kaidah daripada kalimat salat, sidqul qauli, layyinul qalbi, tarkul ma'asi, maka insyaallah sempurnalah ibadah salat kita. Alhamdulillah. Kecipir kancang panjang diwadahaken ning ndog puyuh. Dipikir-pikir iki ceramah pengen panjang lebar, mun ora kewawah kula pengen nguyuh. Bu RT sejam setengah ya kira-kira semongko bae ya semongko bae ku ceramah sing kula ya. Awas weh aja berubah-ubah.
awas ki ya hasil ngaji lan Ki Salman bengikian sing kudu digawani umah aja cerita lucune lucu nang Ki Salman ora rugi mayar 10 juta ge sing Baji Asin awas ki sing kudu digawani umah ya bahwasane perjalanan Kanjeng Rasulku dineh ibadah salat sedina sebengi 5 waktu sebagai amal salatul umul ibadah salatku bongkot teh ibadah makanya lamun cinta ikini salat jaga ya raksa pertama waktu salat teh keloro adab-adaban salat ketelu apa muka syarat rukun bacaan salat terusnya salat kok diamalakan kalimat teh pertama huruf sod sidkul qauli layinul qalbi tarkul maasi ikulah hasil ngaji karo Ki Salman mudah-mudahan bisa ngamalaken lan jadi ilmu sing manfaat amin ya robbal alamin terakhir si Ki Salman catat ngaji mah kudu ana hasil kembang paku kembang kopi cakep konang ge kembang paku kembang kopi kembang mayang ning ayakan lamun ngaku cinta ning Gusti wakehaken maca Al-Qur'an siap kembang paku kembang kopi kembang mayang ning ayakan lamun ngaku cinta ning Kanjeng Nabi wakehaken maca sholawatan siap kembang paku maning kembang kopi kembang mayang ning ayakan lamun Haji Yasin ngaku cinta ning Kiai gagean duit di amplopan ke Banten ning Banten tuku kelambi ketelesan punten kula kepunten berkah gage di kardusi kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi kalau ada umur yang panjang rajaban roahan kawinan sunatan buludan boleh undang saya lagi insya Allah lantera lampu lantera di dokoning perapatan hampura kula hampura dilibisi anak kelepatan dan kesalahan akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh